पूजा का मौसम है और बंगाल में पर्यटकों की भीड़ पूजा के दौरान बढ़ रही है। खासकर उत्तर बंगाल डुआर्स की पहाड़ियाँ पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसलिए ज़्यादातर पर्यटक इस लंबी छुट्टी के दौरान उत्तर बंगाल के पहाड़ियों और घाटियों की यात्रा करना पसंद करते हैं। हालांकि ट्रेन और बस पर भरोसा करके पर्यटक सिलीगुड़ी तो पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे के असहयोग के कारण रेल से यात्रा करने वाले पर्यटकों को एनजेपी स्टेशन से उतरकर सरकारी वाहन नहीं मिलने से महंगे किराए वाली निजी कार से गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। वहीं कुछ साल पहले राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए एनजेपी स्टेशन से कई सरकारी बसें चलाने का फैसला किया था, लेकिन रेलवे के असहयोग के कारण राज्य सरकार को उन बसों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव और परिवहन संस्था ने एनजेपी स्टेशन से बसें चलाने के अनुरोध के साथ रेलवे से संपर्क किया, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि अब सरकारी बसों के अभाव में पर्यटक ऊंचे किराए पर वाहनों से अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर है। रेलवे की ऐसी गतिविधियों से शहर के मेयर गौतम देव काफी नाराज है। इस बार अगर रेलवे ने उनकी मांगों के अनुरूप सरकारी बसें चलाने की अनुमति नहीं दी तो उत्तर बंगाल राज्य परिवहन, पर्यटन व्यवसायी, शहर के आम लोग और नगर निगम के प्रतिनिधि एनजेपी रेलवे स्टेशन के सामने धरने पर बैठेंगे, ऐसा सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर का कहना है। बहुत रेल করছে, রেল কিছুতেই এনএসটিসি গাড়িগুলোকে ওই রেলের যে জায়গাটা ওখানে যেতে দিচ্ছে না। এখন প্রাইভেট গাড়িগুলোকে ওরা অ্যালাউ করছে। একটা ট্যাক্সি বা একটা প্রাইভেট গাড়িতে অনেক ভাড়া, তো এনএসটিসি বিভিন্ন রুটে গাড়ি আমরা চালাতাম, কিন্তু ওই প্যাসেঞ্জারগুলো বাইরে এসে ওখান থেকে 1 কিলোমিটার হেঁটে বাচ্চা নিয়ে লাগেজ নিয়ে এসে গাড়িতে উঠে তাদের পক্ষে ফ্লাই করা খুব অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। বহুবার এটা নিয়ে করেছি, কিন্তু তারা কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। অথচ রেলেরই প্যাসেঞ্জার, রাজ্য পরিবহনের গাড়িগুলো তারা দিচ্ছে না, তারা নানান বাহানা দেখাচ্ছে। এটা নিয়ে আমি মন্ত্রীকে চিঠি দেব কাল পরশুর মধ্যেই, ফোনেও কথা বলবো সৌমিত্র মোহন আর স্নেহাশিসের সাথে, যাতে কলকাতায় ওরা টেক আপ করে রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে। আর আমি দিদিকেও জানাবো, চিফ সেক্রেটারি বা ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারিকে দিয়ে ওরা রেলের সাথে কথা বলবে যাতে এনবিএসটিসি গাড়িগুলোকে অ্যালাউ করে। আর যদি গাড়িগুলো অ্যালাউ না করে আমি দুর্গাপূজা অবধি দেখব। দুর্গাপুজোর পরে, কালী পুজোর আগে ইন বিটুইন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যানকেও ডাকবো, আমি নিজেও থাকবো, আমাদের অধিকার কাউন্সিলররা থাকবে, ট্যুরিজমের সাথে যারা যুক্ত আছে ট্রান্সপোর্টের সাথে, তাদের নিয়ে আমরা ওখানে ধর্নায় বসতে হবে।